ଦେଖିଲ ପିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କରୁଛି। ହଉ ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲେ 17 ନମ୍ବର ଯାଏ ପଢିଥିଲେ। 18 ନମ୍ବରରେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ଦେଖିବା ଟିକେ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କର କଣ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଦେଖ। कौच प्ले कि अधो विधानात् कमल प्रवालयो शिरा सुदानादखिल क्षमा भुजाम परेदमूर्ध्वं भवतीति वेधसा पदं किमस्याङ्कितमूर्ध्वरेखया ताले प्ले कमल प्रवालयो अधो विधानात् अखिल क्षमा भुजाम शिरः सुदानात् इदम ऊर्ध्वं पुरा भवति इति वेधसा अस्य पदम ऊर्ध्वरेखया अंकितम किम। देख बहुत सुंदर कथा पिले एथरे वर्णना करिसेंती। राजा नळंकर पिले चरणर पिले वर्णना होछि पादर। पादर पुणी को पादर तली पादर। पादर जो पिले तल अंश जोटा ठीक अछि तार पिले वर्णना होछि। कौन पिले कहउचंती ना कमल प्रबालयो हो पिले कमल कहले पद्म प्रबाल माने पिले प्रबाल रत्न ना नहीं देखिया पई पिले रेड कलर रो प्रबाल ही थाए ठीक अछि। ताले पिले कमल और प्रबालयो हो पिले पद्म और प्रबाल को अधो विधाना पिले तिरस्कार करुथिला। राजा नळंकर जो तली पाद पिले एते सुंदर थिला जे कमल को आ प्रबाल को भी पिले तिरस्कार कर देउथिला। माने कमल और प्रबल ठारू मध्य बहुत सुंदर थिला। काहेकि ना पिले साधारणतः जो पदर पिले तुलना साधारणतः पिले पद्म संगे करा जाय थाए न तो पिले प्रबल संगे करा जाय थाए ठीक अछि। कहते ना पिले कि आपणक चरण पद्म रे नमस्कार। हाँ तो चरण पद्म माने चरण को पद्म संगे ही तुलना करा जाय थाए विशेष करिकरी। किंतु एठी क्षेत्र रे राजा नळंक क्षेत्र रे कोन होछि पिले ना राजा नळंकर जो चरण ताहा पिले पद्म और प्रबल को मध्य तिरस्कार कर दउथिला। माने पद्मा और प्रबल ठारू मध्य अधिक सुंदर थिला। आउ कौन ना अखिल क्षमा भुजाम पिले क्षमा शब्द अर्थ होछि पिले पृथ्वी पृथ्वीर पर्याय होछि शब्द क्षमा क्षमा बुझियोछि। क्षमा भी पृथ्वी क्षमा भी पृथ्वी पिले तले अखिल क्षमा भुजाम पिले समस्त राजा मानकर ठीक अछि। तो समस्त राजा मानकर शिरहसु माने मस्तकेशु तो समस्त राजा मानकर मस्तकरे दानात पिले स्थापनात। हाँ राजा नल कौन करथिले ना समस्त राजा मानक मस्तकर निज पद को स्थापना करुथिले। माने सबु राजा मानकर मस्तकरे राजा नलंकर पाद रहुथिला। तो इदम एणु एही ऊर्ध्वम ए जो ऊर्ध्व पूरा भवती माने परे हब बोली बेधसा भाबिकिरी ब्रह्मा बेधसा माने पिले ब्रह्मणा अस्य माने एही राजा नळंकर पदम माने पिले चरण को ऊर्ध्व रेखया अंकितम किम ऊर्ध्व रेखारे अंकन करिसंती कि। देख एथरे कोन कुहा जाउछि पिले एक्चुअली कोन ना राजा नळंकर पिले जो पाद थिला ना पिले तो से पादरे पिले गोटे ऊर्ध्व रेखा थिला ठीक अछि। पादरे गोटे पिले को रेखा थिला ऊर्ध्व रेखा थिला। तो आम मानकर पिले जो सामुद्रिक शास्त्र रहिछि ठीक अछि। सामुद्रिक शास्त्र कहले जो शास्त्र रे पिले माने अंग प्रत्यंग रे पिले वर्णना ही थाए माने को जगह रे पिले जो कला जाई रहले कोन फल हाथ रेखा पद रेखा शरीर पिले आकार तो ए सबुर वर्णना पिले सामुद्रिक शास्त्र रे करा जाई थाए। सी भी ज्योतिषर गोटे अंग पिले। तो सामुद्रिक शास्त्र दृष्टि जहाँ पादरे पिले एमती ऊर्ध्व रेखा थाए ठीक अछि तो से बहुत भाग्यवान ही थाए ठीक अछि। आउ चक्रवर्ती सम्राट ही थाए बोली कुहा जाय। तो राजा नळंकर पादरे मध्य पिले एमती चिन्ह थिला पिले ऊर्ध्व रेखा र चिन्ह थिला। तो एई जिंस को कवि एठी बड़ा सुंदर उत्प्रेक्षा देकिरी कहउचंदी ब्रह्मा बोधे आगुरु जानी थिले कि जो राजांकर जो चरण पद्म सबुठ उच्चारे रहिबो सबु राजा मानकर मस्तक रे उच्चारे मस्तक ऊपर रहिबो पद्म आ प्रबाल को मध्य तळे पकई दबो ना नहीं पद्म प्रबल याठू भी उच्चारे रहिबो बोधे एया भाबिकिरी तांको पादरे बोधे ऊर्ध्व रेखाटे अंकित कर देथिले ना कोन ये होछि पिले वर्णना बुझियबो कि पिले स्टोकर अर्थ कोन कहउचन से आज्ञा सर हैला। तो पद्मा और प्रबाल को पिले छोट कर देथिले समस्त राजा मानक मस्तक रे पाद को स्थापन करुथिले। तो सेथि पई
ଏହା ସବୁଠୁ ଉର୍ଧ୍ୱ ହବ। ଉର୍ଧ୍ୱ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ଇତି ମାନେ ବୋଲି ଭାବିକିରି ବ୍ରହ୍ମା କଣ ଏହି ରାଜା ନଳଙ୍କର ଚରଣକୁ ଉର୍ଧ୍ୱ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି କି ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଅତ୍ର ଶ୍ରୀହର୍ଷ ବଦତି, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜା ନଳଙ୍କର ଚରଣ ପିଲେ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ, ତ ଚରଣ ପିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତ ସେ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ପଦ୍ମକୁ ଆଉ ପ୍ରବାଳକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ତିରସ୍କାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପିଲେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଉର୍ଧ୍ୱ ରେଖା ପିଲେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ରେଖାକୁ ଦେଖି ଏମିତି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା କି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏଇ ଯୋଉ ରାଜା ନଳଙ୍କର ଚରଣ ସମସ୍ତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିବ। ଏଣୁ ସେ ରାଜା ନଳଙ୍କର ଚରଣକୁ ଉର୍ଧ୍ୱ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ କରିଥିଲେ ବୋଧେ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ରାଜାଙ୍କ ଚରଣକୁ ପିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ କରିଥିଲେ? ଉର୍ଧ୍ୱ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଅଙ୍କିତ କରିଥିଲେ। ଉର୍ଧ୍ୱ ରେଖା ଚିହ୍ନରେ ପିଲା ଅଙ୍କିତ କରିଥିଲେ। ତ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ପିଲେ ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦ। ଅଳଙ୍କାର ପିଲେ ଏଠି ହଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ? କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ଜଗଜ୍ଜୟମ୍ ତେନ ଚ କୋଶମକ୍ଷୟମ୍ ପ୍ରଣୀତବାନ୍ ସये ସବଶେଷବାନୟମ୍ ସଖାରତି ଶସ୍ୟ ଋତୁର୍ୟଥା ବନମ୍ ବପୁସ୍ତଥା ଲିଙ୍ଗ ଦଥାସ୍ୟ ଯୌବନମ୍। ये भी बड़ा सुंदर वर्णना पिले कराइछि। देख कହୁଛନ୍ତି पिले कि शैशव शेषवान अयम जगत जयम तेन च कोशम अक्षयम प्रणीतवान। आउ कौन ना अयम रति सस्य हैला सखा ऋतु यथा वनम तथा यौवनम अस्य बपु आलिंगत। ठीक अच्छे चल ताहले पिले कहउଛନ୍ତି शैशव शेषवान पिले शैशव शेषवान। शैशव कहले शैशव जो शिशु अवस्था पिले ठीक अच्छे। ताहले पिले शैशव शेषवान शैशवर अल्प काल अवशिष्ट जार सी हूँ पिले शैशव शेषवान जार छोट बेल सरी सरी आसुछि। ठीक अच्छे जी पिले बर्तमान किशोर अवस्था को बा यौवन अवस्था को बर्तमान प्राप्त करेंगे हाँ राजा नल पिले अर्थात तांकर शैशव समय पिले सरी जाइछि। ठीक अच्छे चाइल्ड एज पिले सरी आसी हाँ जितेबाला तांकर शैशव अवस्था सरी आसिला सेतेबेले अयम एही राजा नल कौन कले पिले ना जगत जयम हाँ तेन जगत जयम तो से समस्त जगत को पिले जिणी जाइथिले समस्त जगत को जीति जाइथिले। आउ कौन ना कोशम निजर जो भंडार गृह जोटी सब पिले धन संपत्ति अलंकार सब रुहे तो सही भंडार गृह को अक्षयम प्रणीतवान तो पिले क्षय शून्य कर देइथिले। तांको भंडार घर को से एते भरपूर कर देइथिले जोटा के केबे आउ पिले सरीबनी। तो ए सब कथा से पिले शैशव रे ही सारी देइथिले। तापरे हेला कौन ना अयम एही राजा नल रति शस्य माने कामदेवस्य कामदेवंकर सखा। तो पिले कामदेवंकर सखा किए से अरे बसंत ऋतु पिले बसंत ऋतु को कामदेवंकर सखा बोली कहा जाए। ठीक अच्छे ताको गोटे बहुत सुंदर शब्द थिला पिले हैला मधु सहाय बोली कहा जाए पिले हाँ मधु सहाय बोली कामदेवंकर अन्य ना पिले अच्छे। मधुर माने होची पिले बसंत ऋतु ताको मधुमास बोली कहा जाए। हाँ तो बसंत ऋतु ही सखा अटे जार सी हूँ पिले मधु सहाय माने कामदेव। तो कामदेवंकर मित्र पिले किए से कामदेवंकर मित्र ना ऋतु कौ ऋतु ना बसंत ऋतु से बसंत ऋतु लेखिया दरकार नहीं कि हाँ कहीं कामदेवंकर मित्र ऋतु ही बसंत ऋतु अटे से बसंत ऋतुर ना नहीं ना ताले कामदेवंकर मित्र बसंत ऋतु जथा माने जेपरी बनम माने पिले वन को हाँ तथा सही परी यौवन मध्य अस्य माने ही राजा नलंकर बपुहु माने शरीर को आलिंगत आलिंगन कला। ताले कहिबार तात्पर्य तो बुझी होतो पिले किछ असुविधा नाही। कहूची कामदेवंकर सखा बसंत ऋतु जेमिति पिले कौन करते वन को पिले आलिंगन कला। ठीक अच्छे अरे जिते बन रे पिले बसंत ऋतु आसे से कौन हुए पिले सबुआडे सुंदर देखा जाए पिले ना नहीं अरण्यर शोभा पिले बहुत गुण रे बढ़ी जाई थाए। ठीक अच्छे तो जेमिति
ବସନ୍ତ ଋତୁ ପିଲେ ବନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, ସେମିତି ଯୌବନ ପିଲେ ରାଜା ନଳଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ଅର୍ଥାତ ରାଜା ନଳଙ୍କର ପିଲେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ସରି ସରି ଆସିଲା। ତ ତମେ ଏଠି କହିପାରିବ କି କବି ଏଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବି ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବି ତ ବନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ କଥା କାହିଁ କହିଲେ? କାହିଁକି ନା ପିଲେ ଯୌବନଟାକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ବନରେ ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଭା ମାନେ ଆପଣା ଛାଏ ପିଲେ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଯୌବନ ଆସିଲେ ତ ମଣିଷର ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ପିଲେ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୌବନକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସହିତ ହିଁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ହେଲା, ଚାଲ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ପିଲେ, ହଁ ମେରେ ବନ ମେ ନଈ ବସନ୍ତ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଟିଏ। ହେଲା, ଚାଲ ତାହେଲେ ବୁଝା ହବ କି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ପିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ହବ ତ ପିଲେ। ମାନେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହଉଛି ପିଲେ କି ରାଜା ନଳଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପିଲେ ଆସିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜା ନଳ ଯେତେବେଳେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାର ପିଲେ ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର କୋଷାଗାରକୁ ପିଲେ କ୍ଷୟ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା କଣ? ତାପରେ ସିଏ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ଯଥା କାମଦେବଙ୍କର ସଖା ବସନ୍ତ ଋତୁ ବନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଯୌବନ ରାଜା ନଳଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପିଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ମାନେ ରାଜା ନଳଙ୍କର ଶରୀର ରୂପକ ବନରେ ପିଲେ ଯୌବନ ରୂପକ ନୂଆ ବସନ୍ତ ଆସିଲା। ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ତାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝି ହବ ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ତାପରେ ପିଲେ ଯୌବନମ୍ ରାଜା ନଳଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପିଲେ କିପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା, କଣ କହିବ? ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯେପରି ବନକୁ। ହଁ, ତ ଯେପରି କାମଦେବଙ୍କର ସଖା ବସନ୍ତ ଋତୁ ବନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାଏ ତଥା ସେଇପରି। ତ ଛନ୍ଦ ପିଲେ ଏଠି ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର ପିଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ହେଲା, ଚାଲ ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ଅକାରି ପଦମେ ସୁତଦଂଘ୍ରିଣା ଘୃଣା କ୍ୱତଚ୍ଛୟଚ୍ଛାୟ ଲବୋପି ପଲ୍ଲବେ ତଦାସ୍ୟ ଦାସ୍ୟेऽपि ଗତୋऽଧିକାରିତାମ୍ न शारदः पार्विक सर्वरीश्वरः। चलो ये भी बहुत सुंदर वंदना पिले कौन पिले तदं घृणा पदमेशु घृणा अकारी तच्छाय लवः पि पल्लवे क्व शारदः पार्विक सर्वरीश्वरः तदास्य दास्येऽपि अधिकारितां न गतः। तो जेतेबेले राजांकर पिले यौवन अवस्था आसिला, सेतेबेले राजांकर शरीर पिले केते सुंदर देखागला, तारी वंदना पिले चलछि। ताले कोन कहउछन्ति पिले ना तदं घृणा पिले तस्य नळस्य चरणेन, राजा नळंकर जो चरण पिले से कोन कला ना पद्मेषु घृणा अकारी, पद्म को घृणा कला। अरे पिले पद्म को घृणा कलार माने हला या कि चरण पिले एते सुंदर थिला जे पद्म भी ता आगे फीका पड़ी जाउथला। राजा नलंकर पिले चरण पद्म को मध्य पिले कौन करुला ना घृणा करुला पिले। आउ कौन ना तच्छाय लवः, तो राज्ञ नलस्य हस्तयो कांति लेश पिले तत् क्षय, हाँ क्षय तत् क्षय नहीं पिले सेटा तत् क्षय हेथिबो पिले। ठीक अच्छे, एक्चुअली संधि हेकरी पिले ये हेचे गोटे मिनिट रुह तो। क्षय शब्दर अर्थ हाथ ना क्षय शब्दर क्षय हेथिबो बोधे। गोटे मिनिट, क्षय पिले हाँ तत् प्लस क्षय संधि हेले पिले तत्क्षय हे जिवो ऑटोमेटिक पिले छोटी सूत्र रे हैला। ताले तत् क्षय छाय लवः माने सही राजा नलंकर दुई हातर सामान्य कांति पिले। हाँ छाया छाय लवः माने कांति लेश, अल्प टिके कांति, बेसी हातर संपूर्ण कांति भी दरकार नहीं। राजा नलंक दुई हातर केवल अल्प टिके कांति भी कौन करि पडुथला पिले ना पल्लवे कुआ कोमल पत्र रे भी कोठी थिला। अर्थात कौलिया पत्र ठारू मध्य राजा नलंकर जो हातर पिले कांति अधिक सुंदर थिला। साधारणतः पिले पल्लव मान को तुलना करा जाय थाए पिले कर संगे, माने कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार नहीं पिले सतींक बास बाहर प्रांगणे रही। आज्ञा सर।
କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଏ। ରାତି ପାଇଲା ତ କରକୁ ସାଧାରଣତଃ ପିଲେ ପଲ୍ଲବ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ନଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ହେଇପାରୁନି, ତୁଳନା କରି ହଉନି। କାହିଁ କରି ହଉନି? କାହିଁକିନା ରାଜା ନଳଙ୍କର ହାତର ବା ଟିକିଏ କାନ୍ତି ବି କୋମଳ ପତ୍ରରେ ନଥିଲା, ଆଉ କେମିତି ତୁଳନା କରିବ? ତ ରାଜା ନଳଙ୍କ ଦୁଇ ହାତର ଟିକିଏ କାନ୍ତି ବି କୋମଳ ପତ୍ରରେ କୋମଳ ପତ୍ରରେ ବି କୋଉଠି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ପିଲେ ନା ଶାରଦ ପିଲେ, ଶାରଦ ପିଲେ ଶରତ କାଳୀନ, ଶରତ ଋତୁର ପାରବିକ ସରବରୀଶ୍ୱର ପିଲେ, ପାରବିକ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ସରବରୀଶ୍ୱର ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର। ତ ପାର୍ବିକ ସରବରୀଶ୍ୱର ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହିଁ ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଶରତ ଋତୁର ବି ଚନ୍ଦ୍ର, କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ ପିଲେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଶରତ ଋତୁରେ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଶରଦିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ନାଇଁ? ୟା କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁ ତୁଷାର ହାର ଧବଲା, ସେଇଥିରେ ଆସୁଛି ବୋଧେ ଶରଦିନ୍ଦୁ ପିଲେ ଶବ୍ଦଟା, ନା ସାର୍ ଶୁଣିଥିବେ? ଇଏରେ ସାଇ ଦର୍ପଣ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ସାର୍, ପଣ୍ଡେ ବି ତ ଅଛି। ଶରଦିନ୍ଦୁ ହଁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରୁଚି ଚେତସି। ଶରଦିନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ରୁଚିଶ୍ଚେତସି ସାମେ ଗିରାମ ଦେବୀ ଅପହୃତ୍ୟତମ ସନ୍ତତମ୍ ଅର୍ଥାନଖିଳାନ୍ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରକାଶୟତୁ, ହଁ ସେଠି ପିଲେ ଶରଦିନ୍ଦୁ, କାହିଁକି ନା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଶରଦିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଶରତ ଋତୁର ଚନ୍ଦ୍ରମା ହିଁ ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଥାଏ, ସବୁଠୁ ଧଳା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପିଲେ ଶରଦିନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ପିଲେ। ହଁ, ତାହେଲେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ପିଲେ ଶରତ ଋତୁର ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତଦ ଆସ୍ୟ ଦାସ୍ୟ ପିଲେ, ତତ୍ ମାନେ ରାଜା ନଳଙ୍କର, ଆସ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ମୁଖ, ତୁଲ୍ୟ ଆସ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ, ତୁଲ୍ୟାସ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ସବର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଣିଥିବ ସୂତ୍ର ପିଲେ ନା ନାଇଁ? ସେଠି ଆସ୍ୟ ପିଲେ ମୁଖ। ତାହେଲେ ତତ୍ ଆସ୍ୟ ଦାସ୍ୟ ମାନେ ରାଜା ନଳଙ୍କର ମୁଖର ଦାସ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରିତାମ୍ ନ ଗତଃ, ଅଧିକାରୀ ନଥିଲା, ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ହେଲା, ତ ଛାଡ ତୁଳନା ତ ଦୂରର କଥା, ରାଜା ନଳଙ୍କର ମୁହଁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିବା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ଏମିତିକି ଶରତ ଋତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବି ରାଜା ନଳଙ୍କର ମୁହଁର ଦାସ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ବୁଝିହେଲା କି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ, ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ହେଇଯିବ ତ? ଏଇତ ପିଲେ କଥା, ଆଉ କଣ ଏଥିରେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ରାଜା ନଳଙ୍କର ଚରଣ ପଦ୍ମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, ଦୁଇ ହାତର ପିଲେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୋମଳ ପତ୍ରରେ ନଥିଲା, ଶରତ ଋତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ରାଜା ନଳଙ୍କ ମୁଖର ଦାସ ହବା ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲେ ଅତ୍ର ଶ୍ରୀହର୍ଷ ବଦତି, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜା ନଳଙ୍କର ଦୁଇ ଚରଣ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ ଚରଣ ଦ୍ୱୟ ପଦ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତ ମଧ୍ୟ ଅତୀବ କୋମଳ ରମଣୀୟ ଉଚ୍ଚ ଆସ୍ତାମ, ବହୁତ କୋମଳ ଆଉ ରମଣୀୟ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତର ଲେଶ ମାତ୍ର ଶୋଭା ମଧ୍ୟ କୋମଳ ପତ୍ରରେ ନଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଶରତ ଋତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖର ଦାସତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ କିଏ ସେ ପଦ୍ମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା? ଆରେ ନଳଙ୍କର ପିଲେ ରାଜା ନଳଙ୍କର ଚରଣ ଦେୟ। ଚରଣ ଦ୍ୱୟ। ଆଉ କିଏ ନଳଙ୍କର ମୁଖର ଦାସ ହବା ପାଇଁ ବି ଅଧିକାରୀ ନଥିଲା? ଶରତ କାଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର। ହଁ, ଶରତ କାଳର ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ତ ଛନ୍ଦ ପିଲେ ବଂଶସ୍ଥ, ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲେ ଟିକେ ଅତି ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ପିଲେ? ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ପିଲେ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଉପମେୟ ଠାରୁ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟକୁ ଛୋଟ କରି ଦିଆଯାଏ, ଠିକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପମେୟ ପିଲେ ଏସବୁ ହବା କଥା, ରାଜା ନଳଙ୍କର ଚରଣ, ରାଜା ନଳଙ୍କର ହସ୍ତ, ରାଜା ନଳଙ୍କର ମୁଖ, ଏସବୁ ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା କଣ? ଉପମେୟ। ଆଉ ଉପମେୟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉପମାନ ଠାରୁ ଟିକେ କମ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉପମେୟ ଟା ପିଲେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ହଁ, ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ପିଲେ। ଚାଲ ତାପରେ ପିଲେ 21 ନମ୍ବରରେ କଣ କହୁଛି? ହେଲା, ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିବ ତ ପିଲେ, ଆଉ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲେ, ଅଦ୍ଭୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା। କିମସ୍ୟ ଲୋମ୍ନାଂ କପଟେନ କୋଟିଭିର୍ ବିଧିର୍ ନ ଲେଖା ଭିରଜି ଗଣତ୍ ଗୁଣାନ୍ ନରୋ ମକୁପୌ ଘମିଷା ଜଗତ୍କୃତା କୃତାଶ୍ଚ କିଂ ଦୂଷଣ ଶୂନ୍ୟ ବିନ୍ଦବଃ। ଦେଖ, କହୁଛନ୍ତି ବିଧି ଲୋମ୍ନାମ କପଟେନ
कोटिभिः लेखाभिः अस्य गुणान् किं न अजीगणत् जगत कृता रोम कुपौ घमिषात् दूषण शून्य बिंदवः च किं न कृताः। देख कहउछन्ति पिले विधि माने पिले ब्रह्मा कौन कले ना लोम नाम पिले लोम नाम माने लोम पिले। अरे लोम आमर एक्चुअली संस्कृत रे पिले मूल शब्द पिले लोमन शब्द मन रखिथिबो हैला जो रोम बोली हम जाओ कहउछ ना पिले ओडिया रे ताको संस्कृत रे लोम बोली कहा जाय पिले आ मूल शब्द होची लोमन शब्द तार रूप चली थाए पिले लोम लोमनी लोमानी नपुंसकलिंग शब्द तो पिले लोम लोमनी लोमानी तार षष्ठी व्यक्ति बहुवचन पिले लोम नाम माने रोम गुड़िकर कपटेन माने छड़ेन बाहानारे छड़ेन माने पिले बाहानारे तो रोम मानकर बाहानारे रोम गुड़िकर बाहानारे पिले लेखा भी रेखा द्वारा अस्य माने ही राजा नलंकर गुणान माने गुण गुड़िकु किम कौन न अजिगणत कौन गणना करुनथिले कि अर्थात हाँ गणना करुथिले आउ कौन ना जगत कृता पिले जगत कृता माने जगत को जे करिसंती कि से ब्रह्मा तो ब्रह्मा रोम कुपौघ मिसात पे लोम कूप समूह छड़ात लोम कूप माने बुझ तो जो रोम पिले बाहरी थाए से जो येटा लोम कूप बोली कहा जाय थाए तो तारी छल रे दूषण शून्य बिंदव दोष अभाव सूचक बिंदव कोठी भी टिके दोष नाही एई जिंस को दर्शेबा पई जो बिंदु बिंदु तकिम न कृता कौन करिनाहांती कि हाँ करिसंती ताले एतरे कौन सुंदर भाव में कहउछन्ती पिले कहउछन्ती राजा नलंक देहरे जेतिकी रोम अछि हला राजा नलंक देहरे पिले जेतिकी रोम अछि कहउछन्ती सेतिकी रोम होउछ राजा नलंकर गोटिए गोटिए कौन ना गुण ताले भाव तांक पाखरे केते गुण थिबो पिले बुझौछि आ सेति पई से कहउछन्ती आ जते बेले पिले तमान देखिथिबो आमे कोन जिंस जते बेले लिस्ट मनकर तमे करिथाओ एई जिंस सब आनिवार अछि दुकान रो तमे सोई सब जिंस आनिछला पर सब ठीक मारि थाओ ना पिले एमती डेन गार पकई थाओ ना नहीं अरे एमती करा जाए कि नहीं कह अर्थात जिनस गुड़ाक ठीक भाव आसला कि नहीं गणिया एमती करिथाओ तो रोम भी देखिया पे एक्चुअली टिके सही भलिया तो ब्रह्मा भी मध्य एमती टिक चिन्ह तांको देहरे मारी मारी तांकर सब गुण बोधे गणी थिले ना कोन आ केते तांको देहरे अजस्र गुण पिले ठीक अछि आउ कोन कहउचंदी आउ से कहउचंदी तांको देहरे जतिकी लोम कूप माने जो लोम कूप माने लोम जोटू बाहरी चिपिले कहउचंदी सेगुडाक सब होची कोन ना दोषा भाव माने गोटिए गोटिए गुणर बिंदु एमाने ठीक अछि तो गोटिए गोटिए गुणर बिंदु आ रोम द्वारा सेमानकु सब पिले गणा जाईछि एगुडाक सब लोम कूप होची पिले गुण गुड़िक आ लोम सब टिक चिन्ह मरा आइछि माने हां ए सब गुण गुडाक बधे ब्रह्मा गणी छंती बुझि पाइल कि पिले कोन से कहउचंदी ब्रह्मा रोम मानकर छड़रे बा रोम मानक बाहाना रे रेखा पकई पकई माने गार टाणी टाणी करी राजा नलंकर गुण को बधे गणुथिले आउ कौन ना आ जो लोम कूप गुड़ाक सब अच्छा तारी बाहाना रे राजा नलंक देहरे किछि दोषर नाही माने गुण ही सब किछि अटे ताकू सूचेया पई गोटिए गोटिए बधे लोम कूप रूपक बिंदु बधे आंकिछंती बुझि पाइल कि पिले थरा ना नहीं आज्ञा सर माने लोम कूप हो गला पिले गोटिए गोटिए गुण पई गोटे बिंदु पकई पकई गले आमे जेमति प्रथमे पिले कोन जिंस खाली जस्ट लेखिल दा पई हम प्रथमे गोटे बिंदु मार दोचे पिले हैला कि हाँ हाँ एगुड़ा सब आसो तापर आउ थे कन्फर्मेशन पे हम तापर कौन करू गोटे कि टिक मारी मारी चलो हाँ कि एटा हला एटा हला एटा हला हाँ तो ये मतलब ठीक से ही प्रथम ब्रह्मा सब गुण गुड़ाक गोटे बिंदु पकई पकई गले तापर सब रोम द्वारा सब कौन कले ना गोटे गोटे टिक चिन्ह पकई पकई गले हाँ एगुड़ाक गणा हला बोली है ये हूँ पिले अद्भुत वर्णना देख ताहले एठारे श्रीहर्ष कहउचंती कि राजा नलंकर शरीर रे पिले जो सब लोम अछि सेगुड़ा को देखिक एमती लगुला कि ब्रह्मा बोधे से रोम मानक बाहाना रे राजा नलंकर असंख्य गुण को गणुथिले तथा नलंक शरीर रे जो लोम कूप गुड़ाक अच्छे ताकू देखिक लगुला एमती जे ब्रह्मा बोधे यही लोम कूप द्वारा राजा नलंकर दोषा भावत्व को सूचेया गोटे गोटे बिंदु टाणी देइछंती हैला ताले छंद पिले एठी वंशस्थ छंद आउ पिले एठी अलंकार होची पिले अपहनुति हां प्रकृतम प्रतिसिद्ध्यान्य स्थापनात स्यात् अपहनुति बोली कहा जाय जेतेबे प्रकृत वस्तु को त्याग करिके अप्रकृत जिंस को आरोप करा जाय सेतेबे अपहनुति पिले हे थाय हो
ଠିକ ଅଛି ପିଲା, ଆଉ ବାକି ଆମେ କାଲିକି ପିଲା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 22 ରୁ ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା। ହଉ ପିଲା। ସାର୍ କୁହ। ସାର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ। ହଁ ମୁଁ ପିଲାଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିନି, ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବି ହେଲା, କରି ପଠେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା। ହଁ।